Hindi ko alam, basta okay lang sa kahit sa. Sarap. Todo. Umulan. Tani, awan tilugan. Balisa niya dalag ni. Tako ang hortumal dalag ni. Nawala yata kami ah. Shooting. Kita nabasbasatan. Oh, siyang ilan. Kita madata ni. Kinam dyan. Nabasbasatan. Dala, pikitik-pikitik nagpapagod. Experience. Dapat juga laptop. Dahil ito yung ating nalastok. Jamie! Ini dati kita ang junction. Junction. Nabasbasa kami. Maral lang agad. Good boy, good boy. Ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Good boy, good boy. Ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Good boy, good boy. Ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Good boy, good boy. Ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Iyo, 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 iyo. Nabasa. Ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Ang good bong dermang ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Good bong dermang good boy, good boy.
And you're going to walk it up? Are you going to walk? Oh, awesome! All right. Kailangan man pa kami likod. Saan ang mahal kong kaibigan? Oh! Salto mo tayo, gulo ko. Yeah, we're 43 and 44. You didn't know that. My napasa ka? Agin init. Init kami. Tutut to. Grabe. Agin init yung Pleasant doon. Tuto mo gayam to eh. San Jose. Ay. Nyag, sublihan. Sublihan yung atas na nga. What an experience. What an experience. Kasi kami lang. Tapos tinawagan namin si Jerry for pick up. Dito. Dalawang plane na namin. Preno. So cold. Na savior. Jerry to the rescue. Thank you, Parts. Body heat. Tingnan mo yung hawak namin. Sige, sakot kayo. Next, doon.